बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तान ज़ीवकार, आप देख रहे हैं अंसार कबीला टीवी। AKO टीवी की टीम, जैसा कि आपके इल्म में है, फैसलाबाद सिटी में है। फैसलाबाद सिटी हो और हाजी मुज़फ़्फ़र ताहिर अंसारी साहब से मुलाकात ना हो और उनसे उनके अहवाल ना जाने, ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि हाजी साहब अपने कबीले से मोहब्बत करने वाली शख्सियत हैं, अपने कबीले से प्यार करने वाली शख्सियत हैं, अपने कबीले के लिए दिन रात वक़फ़ किया हुआ है। ये आज की बात नहीं, मुद्दतों का सफ़र है। सफ़ेद बाल हो चुके हैं, लेकिन आज भी अपने कबीले की खिदमत के लिए जो जनून उनके अंदर है, जो तड़प उनके अंदर है, वो मेरा ख़्याल है कि मैं आपको नहीं बताऊँगा। वो उनकी बातों से, उनके लहजे से आप जो मोहब्बतों के फूल निछावर होते देखेंगे तो आप बखूबी अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो चलते हैं हाई साहब की तरफ, उनके अहवाल जानते हैं और उनके ख्यालात आप तक पहुंचाते हैं। जी हाई साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हाई साहब, कैसे मिजाज हैं आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। पहले तो मैं AKO टीवी का शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो मेरे पास फैसलाबाद में आए और हमने मिल के जगह जगह इंसानियों के पास गए और मेहनत कर रहे हैं इंशाअल्लाह। हाई साहब, सबसे पहले तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आपने बरादरी की खिदमत के लिए कब से ये सफ़र का आगाज़ किया? देखो जी, ये हमने अपने बाप से सीखा था, उनको देखा था, तो उन्हीं के नक्शे कदम पे हम चल रहे हैं। मेरा ख्याल है कि जब से होश संभाली है, जितनी तौफीक अल्लाह ने दी है, हम करते रहे हैं। तो इस वक्त कभी मैंने वीडियो नहीं बनाई, वैसे तो गरीबों के लिए हर काम करते हैं हम। देखो, व्हील चेयर दी है और हाथ रेडी लगाई है, वो गरीबों को दी हैं कि उसके ऊपर जो भी कुछ बेच सकते हैं बेचें। तो बाकी राशन वगैरह ये वो सब करते रहते हैं। बाकी बच्चियों की शादी और कुछ घर ऐसे हैं मेरे जिनको हमने हर महीने खर्चा लगाया हुआ है और फिक्स खर्चा इतना है वो किसी से मांग नहीं सकते। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये अल्लाह की अता है, अल्लाह के दिए से हम देते हैं। तो अल्लाह की बड़ी मेहरबानी है कि अल्लाह पाक ने हमारी ये ड्यूटी लगाई है। जिंदाबाद। भाई साहब, अल्लाह पाक से दुआ गो है कि आपका ये खिदमत का जो ये सफ़र है, ये जज्बा है, ये सदा सलामत रहे। आप जो है ना ताहियात अपनी कौम की खिदमत में मसरूफ़ अमल में रहें। भाई साहब, आपका तअल्लुक़ कौन कौन सी तंजीम से रहा है? तो रियाज साहब मेरे पास आते थे, दावत देते थे, तो फिर मैंने फ़ैसला किया कि ये लोग अच्छे हैं, फ्रॉडिया नहीं हैं, किसी से धोखा नहीं करते, बरादरी के लिए काम करते हैं। तो हम अल्हम्दुलिल्लाह उनके साथ हमने शुरू किया, उसको खैरबाद किया। जब से सारी मुतज़ामत में आया हूँ और मुझे ऐसा लगा कि मैं अपनी हकीकी फैमिली में हूँ जो अंसारियों के लिए दर्द रखते हैं। तो काम करते थे, मीटिंगें करते थे। उसके बाद एंट्री हुई हमारे चेयरमैन साहब की। जब से ज़ुबैर अहमद अंसारी हमारी तंजीम में आए हैं, हमारी तंजीम को 4 चांद लगे हैं। हमारी तंजीम इस वक्त ये कह लें कि बड़े फ़ख्र से हाई लेवल पे जा रही है। पूरे पाकिस्तान में जा रही है, चारों सूबे में जा रही है, गिलगित बल्तिस्तान जा रही है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हर जगह हमारे नुमाइंदे हैं, हर जगह हमारी जमात है। तो सिर्फ जब से ज़ुबैर साहब आए हैं हमारी तंजीम में, पहले हम सैकड़ों में थे, अब हज़ारों में, लाखों में हो गए हैं। तो इंशाअल्लाह हम अपने अंसारी भाइयों के लिए जो भी हमसे हो सकता है वो हम करेंगे। अंसारी मुत्तहिदा मूवमेंट से भाई साहब आप कितने साल से जो है ना वो इनके साथ अटैच हैं? मेरा ख्याल है जी कि 6-7 साल से। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि ये फैसलाबाद सिटी है, एक बड़ा शहर है, यहाँ पे अंसारियों की तादाद किस परसेंटेज से है? मेरा ख्याल है जी, परसेंटेज तो मुझे पता नहीं है, लेकिन हमारे तकरीबन 25 से 30 चेयरमैन थे बल्दियाती इंतखाब में। तो अंसारियों की तादाद बहुत ज़्यादा है। हर महल्ले में, हर गली में अंसारी लाजमी होगा। कोई ऐसा गांव नहीं है जिधर अंसारी ना हो। अंसारियों की तादाद बहुत ज़्यादा है, लेकिन इसका फिक्स फिगर भी बता सकते हैं कि इतनी होगी। भाई साहब, यहाँ पे हमारी बरादरी के एक तो हाजी अकरम साहब हैं, मौजूदा वो शख्सियत जो MNA रह चुके हैं। इनके अलावा भी हमारे अहबाब जो MP MNA रह चुके हैं। देखो जी, हमारे जो हनीफ अंसारी थे माशाल्लाह बहुत नेक और बहुत खुदा तरस आदमी थे। उनका अंसारियों के लिए जो जज्बा था वो बहुत मतलब उसके तारीफ़ के लायक था। तो वो बड़ी अच्छे लीड से जीते थे। अल्लाह ने उनको मौका नहीं दिया
تو ہم سے جدا ہو گئے. اس کے بعد اکرم انصاری کے گلے میں ہاتھ ڈالا گیا تو وہ اسی وقت سے MNA بن رہے ہیں. اس کے علاوہ حاجی الیاس انصاری وہ بھی الیکشن لڑتے ہیں انصاریوں کا ہی, تو اور چیئرمین کافی ہیں. فیصل آباد میں تو انصاری یہ 2 ہی ہیں جو بڑے لیول پہ الیکشن لڑتے ہیں, تو انشاءاللہ اور بھی ہوں گے. بھائی صاحب آپ کا دل نہیں کرتا کہ آپ بھی سیاست کی طرف آئیں؟ نہیں جی, میرا سیاست کی طرف کوئی دل نہیں کرتا. سیاست میں نہ الیکشن لڑوں گا, نہ میرا کوئی دل ہے. میرے بھائی لڑ رہے ہیں, ہم ان کا ساتھ دیتے ہیں. تو میں تو یہ اپنا فلاحی کام کر سکتا ہوں الحمدللہ اپنی تنظیم کے ساتھ. جو بھی یہ تنظیم حکم دے گی نا الیکشن لڑنے کا تو میں لڑوں گا. اگر جو بھی میری تنظیم مجھے حکم دے گی میں وہ کرنے کے لیے تیار ہوں. بھائی صاحب یہاں پہ انصار قبیلہ کوئی فلاحی ادارے چلا رہا ہے؟ ہاں جی, انصاریاں کو آپ نے فیصل آباد میں اگر آئیں تو آپ دیکھیں کہ ہم نے غلام احمد آباد میں غریب علاقوں میں 3 ڈسپینسریاں بنائی ہوئی ہیں انصاریوں نے, تو جس کا میں بھی ادنا سا رکن ہوں, میں بھی ان کے ساتھ ہوں. تو وہ ایسے ہیں کہ ایک ہماری ڈسپینسری وہ 8 مرلہ میں ہے, ایک ڈسپینسری ہماری 7 مرلہ میں ہے, ایک ڈسپینسری ہماری 5 مرلہ میں ہے. ان ڈسپینسریوں میں الٹرا ساؤنڈ اور لیبارٹری اور بہترین دوائی MBBS ڈاکٹر ہیں اور اچھی لیڈی ڈاکٹر ہیں, تو نرسیں ہیں, باقی ہر عملہ پورا سا ہمارے پاس. تو ایک میں تو ہمارے پاس 2 ڈاکٹر ہیں, تو وہ ہر مریض جس مرضی مریض سے آگے پوچھیں وہ جولیاں اٹھا کے دعائیں کرتے ہیں ہمارے لیے, جو بھی ادھر کوئی کام کرتا ہے. تو ہمیں فخر ہے کہ ہم ادھر کام کر رہے ہیں. خود میں 6 بیڈ بھی ہیں. دیکھیں ہے ڈسپینسری, لیکن جس ریاض سے ان کو مینٹین کیا گیا ہے تو یہ بہت مخیر حضرات ہیں جو ہمیں پتہ نہیں ہوتا, جو ڈسپینسری کے لیے امداد کرتے ہیں. تو اللہ کے فضل سے, اللہ کی رحمت سے یہ چل رہا ہے. اس میں میں کہتا چلوں کہ جو ہمارے ساتھی ہیں نواز انصاری صاحب, سلیم بابی صاحب, اور بہترین ان کو چلانے کے لیے جو مینٹین سارا کرتے ہیں وہ ہیں خالد رشید انصاری. وہ دیکھیں کہ ان کے گھر میں بڑی پہ قربانی ہوتی ہے تو اس کا کام یہ ہوتا ہے, اس کے خون و دودھ کپڑے ہوتے ہیں, تو خون سے بھرے ہوئے کپڑے ہوتے ہیں. کیا کرتے ہیں وہ سب دوستوں سے کھلے اکٹھی کرتے ہیں. کس کے لیے؟ ڈسپینسری کے لیے. تو اس کا جذبہ بہت زیادہ ہے, بہت محنت کرتے ہیں یہ, تو ہم ان کا ساتھ دیتے ہیں. الحمدللہ بڑا اچھا لگ رہا ہے. یہ ہم نے 3 ادارے فیصل آباد میں انصاریوں کے ہم چلا رہے ہیں. زندہ باد. حاجی صاحب میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ یہاں پہ جو ہماری موجودہ سیاسی شخصیت ہے حاجی اکرم انصاری صاحب, کیا وہ اپنے علاقے کی عوام کے ساتھ جو ہے نا وہ دوستانہ رویہ رکھتے ہیں اپنے قبیلے کے ساتھ؟ میں ایک چیز بھول گیا تھا کہ جو ڈسپینسری ہم چلا رہے ہیں نا, وہاں یہ نہیں ہے کہ انصاری علاج کرواتے ہیں. علاج تمام غریب طبقہ کوئی بھی ہو وہ سب ان کے لیے کھلا ہے. تو یہ کبھی نہیں ہوا کہ یہ انصاری چلا رہے ہیں, انصاری دے رہے ہیں, لینے والے سارے ہیں. اللہ پاک سب کو شفا دے. باقی رہ گئی اکرم انصاری والی بات, وہ دیکھو جی بڑے اچھے نفیس انسان ہیں, تو انصاریوں کے لیے درد رکھتے ہیں. تو کام ہونا یا نہ ہونا, کوئی کام ہوتے بھی نہیں ہیں, کوئی رہتے بھی نہیں ہیں. تو دیکھیں اگر ہمارے پاس مطلب ان کو گورنمنٹ نے 5 سیٹیں دی ہیں کسی محکمے کے لیے, تو مانگنے والے 5000 ہیں, تو وہ تو 5 کو ہی دیں گے نا. تو باقی گلا کرتے رہیں گے جی اکرم انصاری کچھ نہیں کرتا. ٹھیک ہے, ہمیں بھی گلے ہیں. تو جب الیکشن سے پہلے ہم کہتے ہیں جی نہیں جی ہم حاجی صاحب کا ساتھ نہیں دیں گے. لوگ کہتے ہیں جب حاجی صاحب الیکشن میں کھڑے ہو جاتے ہیں نا, جب وہ رون لگاتے ہیں سب ان کا ساتھ دیتے ہیں. اور الحمدللہ وہ برادریوں کا درد رکھتے ہیں, تو برادریوں کے بہت کام کرتے ہیں, وہ بہت کام کرتے ہیں. تو جو کہتے ہیں نا کام نہیں کیا, آئیں ان کے پاس بیٹھیں, وہ آپ کو پوری لسٹ دیں گے جو کچھ انہوں نے کیا ہے. زندہ باد. بھائی صاحب اپنے فیصل آباد کے جو ہمارے احباب ہیں یہاں پہ, جو ہمارے پاکستان بھر میں احباب پھیلے ہوئے ہیں, اپنا قبیلہ ہے ہمارا انصار قبیلہ, ان کے لیے کوئی محبتوں بھرا پیغام آپ دے دیں AQTV کے توسط سے؟ میں یہ انصاری بھائیوں کو یہ پیغام دیتا ہوں کہ آپ پیار محبت سے رہیں. جس جگہ بھی ہیں, گاؤں میں ہیں, شہر میں ہیں, ایک دوسرے کا خیال کریں اور ایک دوسرے سے پیار محبت سے رہیں. انصاری کلوائیں اپنی گاڑیوں پہ, اپنی گھروں کے باہر انصاری لکھیں. انصاریوں کے ساتھ محبت کریں, اور انشاءاللہ یہ آنے والے دنوں میں بہت آپ کو بہتری نظر آئے گی. زندہ باد.
भाई साहब आपके इंतहाई मशकूर हैं कि आपने AQTV की टीम को जो है ना वो 3-4 रोज़ से आप उनकी मेज़बानी भी कर रहे हैं। हम आपके इंतहाई शुक्रगुज़ार हैं। आपने अपने कीमती वक़्त से हमें नवाजा। आपने जो है ना वो खिदमत का एक अमली मुज़ाहरा पेश किया। हम आपके इंतहाई शुक्रगुज़ार हैं। आप जितना दर्द अपने कबीले के लिए रखते हैं, जितनी मोहब्बत आपकी अपने कबीले से है, तो आज उसी कबीले का टीवी, उसी कबीले का चैनल अंसार कबीला टीवी आपके सामने इसका लोगो है, चैनल है। आपकी इसके बारे में महसूसात क्या हैं? बहुत हमें फ़ख्र है जी, अंसारियों का ये AQTV काम कर रहा है, अंसारी मुत्तहिदा मोहम्मद पाकिस्तान। तो मैं एक बहुत बात और करते चलूँ कि अंसारियों को, मैं सब अंसारियों को दावत देता हूँ, हमारा ऐवान इकबाल में लाहौर प्रोग्राम होने जा रहा है, जिसको हमारे चेयरमैन ज़ुबैर अहमद अंसारी ने मेंटेन किया है। तो हर अंसारी को मैं दावत देता हूँ, क्योंकि ये अंसारियों का एक कट है, अंसारियों का पावर शो है। सबको अपने इस हमारा साथ देना चाहिए। जो भी अंसारी सुने, जो भी अंसारी देखे, उसको 5 नवंबर को हमारे ऐवान इकबाल में आके हमें खिदमत का मौका दें। सही भाई साहब, बहुत शुक्रिया। अल्लाह पाक आपको सलामत रखे। आपके अंदर जो खिदमत का जज्बा है अपनी कौम के लिए, अपने माशरे के लिए, अपने वतन के लिए, अपने मज़हब के लिए, जो आपके अंदर ये जो मोहब्बत का जज्बा कूट कूट कर भरा हुआ है, हम अपने परवरदिगार से दुआ गो हैं कि वो ये जज्बा आपका सदा सलामत रखें। आपके लिए अल्लाह पाक खैर व आसानियाँ अता फ़रमाए। इन्हीं अल्फाज के साथ दोस्तान ज़ीवकार आपसे इजाज़त चाहते हैं। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।